Iya. Okay, well, everybody, let's begin our program by pray together. Mari kita berdoa dulu menurut keyakinan kita. Okay, let me mute you first ya. Well, let's begin our program by pray together as we faith. Kita berdoa dulu menurut keyakinan kita masing-masing. Sebelum kita mulai, pray begin please. Thank you very much ya. Oke, kita langsung saja ke materi hari ini ya. Untuk minggu ini kita sudah membahas 3 materi, yaitu introduction, terus ada lagi hobi, terus number. Hari ini kita membicarakan time and daily activity. Saya akan jelaskan sejenak, nanti ada sesi pertanyaan, ya tanya jawab. Kalau memungkinkan teman-teman bisa di breakout, ya syukur gitu ya. Nah, kalau tidak memungkinkan ya nggak apa-apa. Oke, ini ada time and daily activity. Ini saya akan tunjukkan dulu. Oke, share screen. Time and daily activity. Ngomongin time, sebenarnya kita sudah spill kemarin, ada pertanyaan dari brother siapa kemarin? Brother Raffi ya. Brother Raffi kemarin sempat tanya tentang time ya. Relate tentang time, tapi saya ulangi lagi. Di sini kita membahas time, ngomongin time itu ada 2 penggunaan, yaitu American dan British. Di American itu sama penggunaannya seperti di Indonesia, cuman American sama British itu menggunakan batasan waktu. Kalau di kita jam itu kan sampai 13, 14, 15, 16 dan sampai 24 kan gitu. Kalau di American atau Inggris dia 1 sampai 12. Nah, pembatasnya itu menggunakan IM. IM itu awan tiba gitu aja ya. Antemeridium. Antemeridium. Meridium. Antemeridium itu waktunya mulai jam 12 malam, 12 petang itu ya, hingga 11.59. 59 pagi. Jadi 11.59 itu masih masuk pagi. Sementara ada lagi PM. PM itu post meridium. Post meridium ini digunakan waktu jam 12 siang hingga 11.59 malam. Gitu. Malam. Jadi singkatannya PM atau IM kayak gitu. Awan mas, peteng mas. Nah, ini enak, biar enak diingat-ingat gitu ya. Ini asik ini. Good job Brother Pujiono. Nah, ini lebih enak. Nanti biar tidak rumit. Nah, untuk bertanyanya sama ya. What time is it? What time is it? What time is it? Jam berapakah ini? Jam berapakah ini? Gitu ya. Jam berapakah ini? Kalau mau menjawab ini jam 8:05, maka tetap ya. It is, berarti sebutkan jamnya dulu. It is 8:05. It is 8:05 PM. Karena ini masuknya malam.
kayak gitu. It is 85. Jadi langsung aja. Nah, atau bisa menggunakan kalau pas itu pakainya sharp atau o'clock gitu ya. Nah, jadi tidak ada uh, pas ataupun to, itu tidak ada. Nah, itu digunakan ketika di British. Gitu. Jadi kita gunakan jamnya dulu langsung menitnya. Nah, ini di American. Sementara di ala British kita selalu menggunakan beberapa rule. Jadi disebutkan mulai menitnya dulu. Disebut menitnya dulu. Menitnya dahulu. Nah, terus ada lagi menggunakan pas, menggunakan kata pas jika menit kurang 30. Jika menit kurang 30. Nah, ini contohnya. Ini kan jam 8 lewat berapa ini? 7 ya, misal. Nah, menitnya ini kan kurang dari 30 menit. Maka kita gunakan expression pas ini sendiri yang bermakna apa? Lebih. Jadi tetap kita berangkat dari menitnya seperti yang diatur di situ. Jadi it is langsung it is 7 pas baru diikuti pas di sini ya, baru tulis jamnya 8 seperti itu. Tinggal di sini kasih PM atau IM seperti itu. Seperti itu brother. Begitupun ketika 8.30 misal 8.30 itu tetap pakai pas. Nah, it is a half a half pas tak besarkan aja 8 PM misalnya gitu. Jadi ketika pun 30 tetap menggunakan pas. Terkecuali lebih dari 30 maka kita gunakan yang to. Ini contoh, kita ambil contoh menggunakan to jika menitnya lebih dari 30. Contohnya ini jam 8 lebih 31 misal. Berarti jam 8 lebih 31. Maka kita sebutkan. Nah, kita hitung dulu. Karena ini menitnya lebih dari 30, maka kita hitung menit kurangnya untuk menuju jam selanjutnya. Setelah jam Brother Sukirno, setelah jam 8 berarti jam selanjutnya jam berapa Brother Sukirno? Jam? Halo? Ya lo, bro. Ya, berarti jam berapa ini setelah jam 8? Jam 9. Jam 9. Maka kita sebutkan it is untuk menuju jam 9 ini kurang berapa menit ini? 29. Berarti bahasa Inggrisnya apa? It is 20. It is 29 to It is 29 to menuju jam berapa? 9. 9. Nah, tinggal kasih PM atau IM kayak gitu. Kalau di bahasa Indonesia ini adalah 29 menit lagi menuju jam 9. Atau biasa kita sering jam 9 kurang 29. Kayak gitu. Halo. Iya lo. Seperti itu ya. Oke, silahkan bertanya. Untuk British dan American. Halo. Ada yang mau ditanyakan mungkin sampai sini? Bambang, Ya, I want to ask again for the American standard when we
when we will use the word to define time, we don't have to using to or past ya. But Ya, umumnya kita menggunakan langsung kayak di Indonesia oh, gitu. it means in the materi we can see there are circle half to and past in the picture. Hmm. If you scroll down, Di bawah itu ada yang salah itu kamu yes. minta tolong dibetulin. Okay. Thank Okay. you. Terima Okay. kasih sudah jeli ya. To pass Brother. it only for British ya, not American. Yang mana? Yang mana? Ini sudah di screenshot belum? Ya sudah. Okay. Yang mana nih, brother? Scroll down. Scroll down. Okay. And then terus. Up. Okay. Scroll up. We have the picture. Oh, Two ini. and plus. We have you can see the side left and right left. Side left is 2 and right left is plus, right? Okay. So it's been only for British standard ya. Yeah. For American standard is not using this method. No, directly. It is easier than British. Yeah, it means the American standard is more easy than British, yeah. Easier because it almost the same with Indonesian. Okay. Thank you very much. Okay, the difference is only what is that? Yeah. The limit time ya. This one. Okay. Yeah. Ini ada yang berbeda nih, guys. Kalau kita mau menyebutkan expression seperempat, itu bisa disebut a quarter. Nih. Kalau 30 menit, ini di a half. Kayak gitu. Oke. Nah, ini ada expression juga. Nah, di sini ada yang salah nih, guys. Kira-kira yang salah yang mana? Halo? 10-7. Mana? Yang 10-17. 10. 5 to 9. Bener ini. 5 to 9. 5 to 9. 5 to 9. Bener apa salah ini? Bener. Bener, oke. Iya. Kalau ini 20 to 3, udah di bener berarti. Ada yang Bener. salah? Tidak ada ya. Oke, Nggak ada. bener semuanya. Udah dibenerin berarti. Udah direvisi. Oke, soalnya Izin kemarin Bro Bambang mau tanya. Negasian masalah untuk etis dan etisnya lah. Ini antara British dan American. Ini masih mengganjel sih dalam hati kita dalam membelajar bahasa Inggris ini ya gitu. Lebih etis mana kita menggunakan British atau American ketika dengan orang yang lebih tua atau yang lebih muda kita gitu. Oke, thank you Brother Hasan. Ini tergantung ya, Brother. Kalau saya sih lebih condong untuk bahasa tatanya ya. Tata bahasanya lebih ke British. Cuman pronounce-nya atau vocab-nya ini susah British. Nah, ini yang jadi masalah. Gitu. Panduannya kan sendiri-sendiri, Brother. Kalau masalah bahasa baku itu yuk British ini karena dia yang punya bahasa. Gitu. Sama kayak Indonesia kan, Indonesia baku kan ada. Nah, seperti itu. Sama-sama. Jadi tergantung misal ngobrol sama orang Amerikan lebih tua pun kita menggunakan American bisa. Tetap bisa gitu. Seperti itu. Kadang kalau kita condong ke sini itu terlalu polos biasanya kalau ngobrol sama anak muda. Saya sering sih diolok-olokin kayak gitu. Kamu itu lugu gitu. Innocent gitu. Innocent itu polos. Gitu. Ya, Stenson-nya apa gimana apanya kan tata bahasanya itu kadang kan
mereka sendiri, aku udah ngerti ya sebenarnya apa yang sebutmu, seperti itulah macam orang-orang Medan lah Amerikanya jadinya. Ya, bahasa kan selalu berkembang ya. Kalau Amerikan tuh banyak kan digunakan oleh anak-anak muda, movie, musik kayak gitu. Jadi bahasa-bahasanya itu berkembang terus dan dia selalu mengikuti. Lebih tepatnya gaul lah kayak gitu. Amerikan. Seperti itu sih, Oke, Bro. Bro thanks. Bambang, Mm. Ya, Brother Ron. Bro Bambang, kalau kita ngomong ke bule, katakanlah bule pardon, kayak Bro Bambang. I wanna say something. Please. Ya, Brother Ron dulu, gimana Brother Ron? kalau misalkan mau berbahasa Inggris sama bule, itu pakai yang accent Amerika sah-sah aja apa gimana? Sah, Apa Brother. kayak Karena apa? Bahasa Inggris di kampung Inggris itu English for general, Brother Ron. Jadi English for specific itu susah kita cari. Mungkin yang ada English for cruise, English for marine, maksudnya bentuk-bentuk perkapalan ya, English for hotel itu baru ada di kampung Inggris. English for specific di bidangnya, misal English for engineer itu nggak ada. Gitu. Jadi sebenarnya setiap bahasa itu tergantung konteksnya, Brother Ron. Kayak gitu. Kalau English umum untuk percakapan sehari-hari ya dipakai ini dan sah-sah aja menggunakan American British, campur-campur nggak apa-apa. Mereka ngerti kok. Jadi kalau British itu mungkin kalau aku cuman jadi kayak knowledge aja gitu nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Karena memang ya jujur aja sih pronunciation-nya emang sulit. Sulit ditangkap. Karena memang baku dia. Dan vocab-vocabnya banyak berbeda dengan American yang sering kita lihat di movie, di musik kayak gitu, Brother. Ya, oke, thank you very Bro much. Bambang, Ya, gimana? Brother Deka? Deka bro. Ya, Yes. ya, ya gimana? I wanna ask something. When we in the meeting, example, we lead the meeting in the company to company. We can use British or American. What do you think about both of? Kalau kamu memimpin maksudnya kamu memimpin suatu meeting di dua perusahaan antara Amerika dan British, nih ada yang jawab ini. Nah, dua-duanya tepat, betul sekali. Kalau teman-teman pengen menggunakan di American, jadi jangan dibingungkan antara American dan British. Kalau di British itu outputnya di IELTS, kalau American di TOEFL. Di situ banyak mengandung tentang bab Amerika ya, mungkin sejarahnya, teknologi dan seterusnya. Dan tesnya itu cuma 3, ya mungkin ada 4 sekarang ya. 3. Grammar structure, listening, terus reading kayak gitu ya. Nah kalau di sini kan komplit sama speakingnya juga ada di British ini, di IELTS itu tesnya. Jadi tergantung sih, tergantung. Brother Deka juga tergantung sih. Menggunakan American monggo, menggunakan British oke gitu ya. Yang penting kan penyampaiannya tepat, bisa diterima. Oke, kita lanjut ke daily activity. Nah, kayaknya ini terlalu belarah. Kalau kita nanti pengen mempelajari American, berarti ya kita belajar panduannya Longman. Kalau di sini panduannya di British ini sendiri pakai Oxford, gitu ya. Nah, nanti kalau lari ke tesnya mungkin ya ada collocation, kamusnya, dan lain-lain. Kita belajarnya di English General, brother and sister di sini. Terus ada lagi, ini ada bentuk daily activity. Jadi goal kita hari ini able to
able to apply the usage of number and time in daily life. Jadi kita bisa menggunakan atau mengaplikasikan kegunaan dari angka dan juga waktu di keseharian kita. Oke, Mbak, saya pengen ngobrol nih, siapa yang siap nih? Satu orang saja. Oke, Brother Hero. Brother Hero, kita bahas dulu di chat topik. Do you have morning routine, Brother Hero? Kecil sekali nih, Brother Hero. Halo. Ya, ya, artinya apa ini, Brother nomor 1? Apakah kamu memiliki aktivitas harian? Apakah kamu memiliki rutin, morning routine itu apa? Pagi. Di pagi hari. Pagi hari. Rutinitas di pagi hari. Punya enggak? Ya. Yes, I am. Yes, I do. What is your morning routine? Jadi kalau ditanya, what is your morning routine, berarti gimana? My morning routine is My morning routine is that I apa? Nah, ini di-relate ke sini, brother. Is that, yaitu adalah I wake up at jam berapa? Nah, ya kan? ya, oke. Nah, terus ada lagi, lalu kemudian itu apa? What's your morning routine? Lalu kemudian itu apa? Then. Lalu kemudian. Kalau setelah itu? Setelah itu Apa? Praying. Setelah itu apa? After after that. that. Nah, setelah itu. Terus ada lagi? Kadang-kadang itu apa? Sometimes. Kadang-kadang. Usually itu apa? Kecuali kalau. Usually itu apa? Biasanya. Kalau sometimes? Kadang-kadang. Kadang. Kalau selalu? Always. Kalau sering? Often. Oke. Kalau jarang? Seldom. Jarang. Gitu ya. Nah, ini bisa digunakan. Jadi nanti kamu bisa urutkan sendiri. Gitu ya, Brother Hero dan kawan-kawan. Oke, thank you very much, Bro Bambang. Terus, what do you usually do in the break time of your study or work? Jadi tergantung teman-teman ini masih ada yang belajar atau ada yang sudah bekerja kan? Nah, Yes. what do you usually do? Apa yang biasanya kamu lakukan in the break time, di waktu luang, apa? Belajarmu atau kerjamu? Karena pertanyaannya what do you usually, berarti I usually, itu kan? I usually apa? Ngapain? Halo? Halo Bro Bambang. I usually ngapain? Have lunch. I usually have lunch and have conversations with other friends, kayak gitu kan? And then hang out with my friends. I have some coffee with other friends, kan gitu dah. Itu tergantung dari kalian sih. Oke. How often do you do your hobby? Seberapa sering kamu lakukan hobimu? Always. Always do my hobby every day, every morning, every week, every month. Boleh ya? Halo? Oke, Bro Bambang. Ini bisa diisi sendiri. How often? Atau bisa juga menggunakan apa? Kalau 1 kali dalam seminggu berarti apa? One time. Once a week. Kalau dua kali dalam seminggu? Twice a week. Twice a week.
a week. Kalau 2 kali dalam sebulan? Twice a Twice a month. month. Kalau 3 kali sebulan? Third Third in a month. amount. Third in a month. 3 Here. times. 3 times a Three month. times. 3 times a month. Kayak gitu. Halo? Yes, Bro Bambang, yes. Aman ya? Aman. Aman. Oke, kita lanjut lagi. What do you like to do before going to sleep? Before apa? For I sleep, Oke, before I sleep. I always prayer. Before I sleep, I apa? Prayer. Is prayer. I pray ya. Pray to the God. I play online games ya. I listen the music. I read books. Kan beda-beda ya aktivitas teman-teman. Saya juga nggak tahu. Seperti I itu. scroll the social media. I scroll TikTok and dance gitu ya. Kan bisa juga. Saya juga nggak tahu. Oke. Itu ya. Coba. Yes. Coba Brother Hero yang bertanya kepada Brother Hasan. Coba. Halo, Brother Hasan. Rasian. Sorry. Hello, Brother Hero. I wanna ask you something, brother. Are you ready? Ready. Okay, for the first time, first number, do you have a morning routine, Mister? Yes, I do. Yes, I do. My morning routine is the wake up Okay. and then praying, And then I pray. and then I pray. I Praying. Menggunakan verb 1 semua. I pray. Okay. Yes, I do. My morning routine is that wake up. I wake up. And then wake up and then I pray. Okay. After that. After that and take a wudu. Yes. Mandi apa? Take a bath. Okay. Take shower. Tower. Okay. Okay, my brother. That's so good of morning routine. And next, what do you usually do in the break time of your study work? I usually have lunch, and then rest. Then take a rest. Okay. Yes. Maybe you will be sharing to us who is your favorite breakfast? Breakfast. Yes. What do you menu favorite menu? What is your favorite menu? Is lontong or free rice. Wow. Nasi goreng. Fried rice. Fried rice. Long That's rice. so delicious. Lontong and red rice. Free rice. Nasi goreng ada. Long rice. Lontong, just lontong ya. Yes. That's so amazing, my brother. Next, brother. Okay. How often do you do your hobby? I do once a week or 2 weeks. Next hobbies. And then what is the hobby? Hiking and mountaineering. Once a week ya. The one day. And then your food? Yeah. Mon. Oh, I think one week. I'm sorry. 1 month or 2 months is hiking in the mountain. Okay. Okay.
Next, my brother, what do you like to do before going to sleep? Before I sleep, bersih I wash hand, food, or apa wajah Wash my face. my face. Yes. Before I sleep, I wash hand, I wash food, I wash face. Okay. Okay. Finish? Okay, my brother, finish. Thank you very much, Okay, my brother. thank you very much ya. Oke, jadi itu adalah bentuk-bentuk conversation secara singkat yang bisa teman-teman gunakan nanti di breakout room ya. Saya harap teman-teman, karena breakout room itu dibagi kelas kecil-kecil ya. Jadi teman-teman nanti bisa praktis ini ya, gunakan ini. Silahkan di screenshot dulu. Oke, silahkan di screenshot. Oke, Brother Rofi dan Rosmadia. Brother Raffi, bukan Rofi ya. Brother Raffi, coba sekali lagi teman-teman bisa sambil screenshot atau mencatat dulu. What's the question? The interviewer. The interviewer, please. I will interview, okay? Rosmadia. Okay. It's okay, bro. Okay. Yeah, it's okay. Okay, Rosmadia. What I can call you? Ros or You can call me Rose. Okay, Ros. Okay, Ros. Yeah. Okay, I will reading the chat for the question. The number one, do you have morning routine? Yes, I do. Okay, and what's your morning routine? My morning routine is that usually I wake up at a half past 5. After that, I take a bath, and then I pray subuh. Yeah. About a half past 6. I go to work. Okay. Yeah. Okay. And then number two, what do you usually do in the break time of yours? Before I continue to the second question, I want to ask to you the first. Do you have work or still study? Actually, I have a job. I'm working right now. Your work, right? Yeah, I'm a teacher. Oh, Actually, I'm a teacher. Yeah. You're a teacher, right? Okay. Yeah. Okay. I continue. What do you usually do in the break time of your work? When break time, I usually make a cup of coffee Okay. at 9 o'clock. Do you then have lunch maybe or you breakfast? eating something? Usually, I drink a cup of coffee and some biscuits. Just it. If I may know, what is the time your break time of your work? About 10 past 5 o'clock. Okay. Sorry. Sorry. A quarter past 10. Okay, Yeah. quarter past 10. Yeah. Okay. Only one in a day or twice in a day? Actually, twice a day. The first your break time is 9 to 30, right?
Yes, uh, yes. half It's half for lunch. yeah. Yeah. Okay, and then for the 12, it's a break time also, right? Sorry. Uh, in the 12 is the break time for your work. I sorry. I. Uh-uh. Yeah, I said your break time Sorry. Just in of now your work I is cannot hear your voice okay, clearly. okay, Can you okay, repeat it again? okay. Uh, we can continue for that Oh question, yeah. right? Okay. Uh-uh. How often do you do your hobby? Actually, mm, I do my hobby every day. Every day. What is your hobby? Uh, I, my hobby is watching and knitting. Watching and Knitting. Do you know the meaning knitting? yeah. Merajut, merajut. Oh, okay. Tidak marah-marah. Okay. Okay. We continue, right? Yeah. The last question. What do you like to do before going to sleep? Usually, I take wudu and then turn off the light. Okay. Make a wish to Allah gitu, and hopefully tomorrow get To be better. better than Yeah. today. Okay. So am I. Okay. Maybe this question can I ask to you? I get back to Bambang. Thank you. Oh yes, thank you. Thank you, my brother Raffi. Saya harap teman-teman bisa memahami. Ini sudah di screenshot, brother and sister. Okay. Of course, done. Okay. Is it possible for you to do breakout room? Apakah memungkinkan untuk praktis di ruangan kecil-kecil? Saya akan tanya. Possible, bro. Ini sudah saya unmute ini. Halo, semuanya possible enggak nih, guys? It's possible. Insyaallah. Insyaallah ya. Possible, bro. Oke. You can try, bro. Oke. Oke, berarti itu tadi arahannya. Jadi screenshotannya tadi bisa dikirim di grup. Nah, nanti teman-teman yang belum siap bisa sambil baca-baca, gitu lah maksudnya. Ya, baca juga nggak dosa, nggak apa-apa, santai aja. Di sini saya akan bagi menjadi 55 ya. Ini 77, berarti berapa? Oh, lari 1. Oh, kembali lagi. 10 berapa 15 ini? maybe, sir. 15. Can I make a wish? Kenapa? Can make a wish. I'm join to Bro Raffi. Can I? Oke. Ya, oke. Nanti request aja. Okay, thank you. Namanya siapa ini? Brother Sahat. Of course. Oke, silahkan masuk ke roomnya masing-masing ya. Diterima, dengan cara diterima. Bro Raffi di room 6. Langsung diterima ya undangannya ya, brother. Silakan. Undangannya diterima. Itu tinggal klik aja. Halo, brother Hero.
Halo, apakah teman-teman, halo, Subaliono ini tidak join with audio? Feni, halo Feni, Syamil, Warnanti, Wirvaldi, Jamila, Hidayatul Listi, Erjin, halo Erjin, Firman Syahbudi, silahkan join. Oke, silahkan di join. Halo, Firman Syahbudi, semuanya, Rosa, ayo join.
Well, is it enough time to have conversations with other friends? No. Apakah ini waktu yang cukup? Wow. No. Enough. Langsung masuk lagi ke Padahal kita masih mau ngomong loh, I'm Mas saying Bro. no to my bro Raffi and Miss Nabila. We not satisfaction for the conversation. Good game. Good game. Jadi gini, ini bukan game bro, ini sistem. Jadi nanti biar teman-teman itu confidence-nya naik juga, ketemu orang-orang baru. Ya ini ala baru. Kalau biasanya nongkrong kan kita saling bertemu dengan orang baru. Dan di sini juga bisa, cuman kan via online gitu kan. Nah, makanya saya sistem seperti ini. Kalau webinar asli kan kita tidak ada seperti ini. We need 10 people from chat. Oke, baru jadi gitu. kenalan Mas Bro. Dia sabar besok lagi berarti. Di usahakan teman-teman masuknya jangan telat sehingga nanti bisa paham semuanya dan kita bisa lakukan hal seperti ini, gitu ya. Ya. Kita besok meeting di hari kelima kita coba bikin seperti ini juga ya. Thanks bro. Okay, thank you. Thank you, Bro Thank you, Bambang. Bro Bambang. Okay, thank you everyone. Good Thank you, night. Bro Bambang. Okay, thank you. Bye.